তো গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি অনেক ভালো আছো। তো আমার লাইফের সেরা পিকনিক তোমাদের দেখাচ্ছি। তো আমরা সবাই মিলে গান বাজনা করছি, আর পাশে দেখো রান্নাবাড়ি হচ্ছে। তো রান্নাবাড়ি হচ্ছে, এদিকে রান্নাবাড়ি দেখো তোমরা, তা আমরা গান বাজনা করছি সেটা দেখো। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।